बात नहीं, मरियम नवाज कह रही है कि मैंने इस अदारे को ले लिया है, तो फिक्र ना करें। ये जो सारे बच्चे स्कॉलरशिप में हैं, अब मरियम नवाज थोड़ा सवाब कमाएंगी इस अदारे की को चलाकर। तो उन्होंने कहा है कि ये मैं खुद चलाऊंगी। तो क्या पता आपका ख्वाब अब मरियम नवाज अपना रही हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा सवाब कमा लेने दें। दुनिया में मजाक उड़ा है। बेहतर यह है कि जिनके केसेस हैं वो बताएं अपना, या आके कोर्ट में अपनी सफाई दें। लेकिन इंशाल्लाह जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ये सारा केस मजीद खुलेगा, ये सारे नाम फिर से आप सुनेंगे। इस वक्त के लिए ये क्लियर हो जाए कि इमरान खान ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि मैं कोई डील नहीं कर रहा। आज इमरान खान से मुलाकात हुई। आज तोशाखाना 2 का केस लगा हुआ था। जज साहब काफ़ी लेट आए और हमारी जो तोशाखाना 2 की जो आज हियरिंग है वो जुमेरात के लिए मुअत्तल हो, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है, अजर्न हो गई थी। तो इमरान खान ने आज, जाहिर है कि उनको सज़ा हुई है 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल की, इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि ये बताएंगे कि हम उनको भी बता रहे थे और उन्होंने शायद अखबार भी पढ़ा है कि सारी दुनिया में इस वक्त इस जजमेंट की वजह से हमारी जुडिशरी के ऊपर भी एक किस्म का मजाक बन गया। हमारे पूरे इस निज़ाम के ऊपर भी, पहले तो पाकिस्तान में हम सबको पता था, लेकिन आज इंटरनेशनली इस सज़ा के बाद सबको समझ आ गई कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हमारी जुडिशरी किस तरह इस्तेमाल होती है, हमारे जजेस कैसे इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि ये जो जज साहब हैं, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज़ उठाए थे कि नासिर जावेद के ऊपर उन्होंने कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे जज को आप ला के इमरान खान के फैसले के लिए बैठा दें। इसी किस्म के जजेस आप बैठा रहे हैं, जज हाई कोर्ट और इनमें भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चोरी और डाका और क्या कहते हैं मैंडेट चोरी, इसको ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और अलकादिर जैसा एक इदारा जो फ़िलाई काम के लिए बनाया गया था और जहाँ पे सीरत नबी के लिए इमरान खान का बहुत बड़ा ख्वाब है, उनका ये एक ख्वाब था और वो पूरा करना शुरू किया था उन्होंने अलकादिर को बना के, कि यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को तालीम दी जाए कि आपको सबसे बड़ा दुनिया के लीडर को किस तरह इसको आपने इनके ज़िंदगी के बारे में सीखना है और आगे निकल के बाकी पाकिस्तान में इसकी तालीम आगे इसको फैलाना है। उसको आपने कह दिया कि ये हुकूमत की तहवील में ले लें अलकादिर को। इस पे खान साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। इमरान खान इसके ऊपर उन्होंने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, मरियम नवाज कह रही है कि मैंने इस अदारे को ले लिया है, तो फिक्र ना करें। ये जो सारे बच्चे स्कॉलरशिप में हैं, अब मरियम नवाज थोड़ा सवाब कमाएंगी इस अदारे की को चलाकर। तो उन्होंने कहा है कि ये मैं खुद चलाऊंगी। तो क्या पता आपका ख्वाब अब मरियम नवाज अपना रही हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा सवाब कमा लेने दें। दूसरा, इमरान खान ने ये भी कहा कि ये मुझे सज़ा इसलिए दी गई है कि मैं कोई डील कर लूं और ये फिर इसी किस्म का कोई जज बैठाकर मुझे रिलीफ दे देंगे। उन्होंने फिर से बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, अपने केसेस का मैं खुद सामना करूंगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं मुज़ाकराती जो कमेटी बैठी है और जो हुकूमत की कमेटी के साथ बातचीत कर रही है। इमरान खान ने कहा कि उस कमेटी की जिम्मेदारी बड़ी वाज़ेह है, उनको 2 मुतालबात के लिए बात करने का कहा गया है। एक के 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए, जिनका काम है
کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جس کو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب ان کی تحقیقات ہوئیں گی تو یہ جو سارے کیسز چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری ججز کے اوپر چلی جائے گی، اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے کہ جو آپ نے سارے قید میں بے گناہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جن کے اوپر ٹارچر ہوئے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کو رہا کریں۔ یہ دو مطالبات مذاکراتی کمیٹی کے پاس ہیں۔ جو ان کے اپنے کیسز ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ میں ان کا خود سامنا کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا دی گئی ہے سہولت کاری پہ، تو یہ بھی سمجھائیں کہ کون سی سہولت کاری ہے، یہ تو سمجھایا نہیں ہے انہوں نے کیس کے اندر جو اس کا جو تفصیل آئی ہے۔ تو یہ کیس اب جائے گا ہائی کورٹ میں۔ عمران خان خود چاہتے تھے کہ یہ ہائی کورٹ میں کیس لے کر جائیں، اور تاکہ باقی جو کیس ہے یہ آپ کو ہائی کورٹ میں پتہ چلے گا۔ یاد رکھیں یہ کیس کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ کیس زرداری صاحب کی سہولت کاری ملک ریاض کی، جس کے اوپر ان کو فائن ہوا تھا، جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے، وہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچا تھا؟ یہ پہنچا لندن، جہاں پہ ملک ریاض نے رشوت کے طور پہ حسن نواز کی اپارٹمنٹ دگنی قیمت پہ خریدی، جس کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے، پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے پیسے پاکستان بھیج دیں، یہاں نہیں آپ رکھ سکتے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا۔ یہی کیس ہے، لیکن آپ دیکھ لیں نہ اس کے اندر زرداری صاحب ہیں، نہ اس کے اندر نواز شریف ہے، اور اس کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے ملک ریاض، نہ اس کے اندر ہے، لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سزا دے دی گئی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ سہولت کاری عمران خان کو القادر یونیورسٹی بنانے پہ ہوا ہے اور دنیا میں مذاق اڑا ہے، بہتر یہ ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ بتائیں اپنا، یا آ کے کورٹ میں اپنی صفائی دیں۔ لیکن انشاءاللہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سارا کیس مزید کھلے گا، یہ سارے نام پھر سے آپ سنیں گے۔ اس وقت کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ اگر یہ سب کو سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ عمران خان کہتے ہیں جتنی دیر مرضی مجھے جیل میں رکھنا ہے، جیسے مرضی ایسے ججز لا کر بٹھا دیں،